Monsieur, dame, bonjour et bienvenue dans cette édition 100% culture avec C-Web TV. Je suis Hugo Koba. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Togui Siméon Agamalete Gabligodo, le président du culte vaudou de la diaspora togolaise. Nous sommes là ici aujourd'hui pour qu'il puisse nous entretenir sur son nouveau concept qu'est le DEMA. Nous allons vérifier si nous sommes bien chez lui, voir s'il est prêt à nous recevoir. Je vous dis merci et à tout à l'heure. Laver les mains d'abord. Ce qui est fait. Nous avons un gel hydroalcoolique aussi. Voyons que notre Togui est bien équipé. Ce que je fais, faites ça chez vous aussi. C'est très important. Togui mido fier. Fier méthode. Amisia me follow. Obonyana voix Obabiona. Mi de kumnyanya emia beni kokle edoko miona lo. Yo me le tape na C-Web TV, Kudu Africa Talent TV. Nkoni ni Togui Agamalete Gabligodo. Rete klebe mpeto bimpe na zizane ko takuno. Enye le ni président du culte vaudou de la diaspora. Ndakelo. Mi de demand toke mi sovalo drammer. Parce que kedewe a mi laissé les patokpa mi laissé les afi obe de kajere gbova kwa. Dema be nyakpo bele gbonlo. Be nkento ni dema egbe Togui la de gomena mi. Yo ngakotole dakpe obe dema obe Togui obe maman obe ahosu mebe egbe me a kafla. Fofo no vinyo wa obu kekekekeke. Tanyo akafla o kojua nyabe temajia mimna halon. Voko munya dema uchi. Pe ko wa ko ti tole du hala. Bo hala wa le glen lentio. O la chachi le nyo le kakaleso. Obe kawo wanu yo bina ye yaro. Voyo mchaka ye yaro ho wanu wa. Nkogbe amatenyo. Ye Togo maman a reçu le pépé Odo gongonre d'arrêt, expiré d'arrêt. Fondateur qui était protégé na a doit protéger la génération ameo didime vio que ni bena elare pépé maléo. Et nous voulons pépé majao menao. Yo la tchatila se ou le ka e kala se ou. Et la bête première Nia to min balé respecter nebe demo minya dema kedin to tamiso e kokko ni na nya me dema dia memunyo e na be gbe me anyi Togui Agamalete Gabligodo mtroso nebe on commence va dema que ni bena nia valoriser nya be dema sud soit nord soit est soit est yo soit Amérique pe ba ko me akwa e dema le que ni be mi la valoriser nya be dema que la ni me la tchati la se on nya le kakala se on et na be de concept dema so tororo. Concept ya ke mi sovare. Nke oja ole dema me chuchuchuchu parce que mi expliquer na mi fidien be dema ni éveil de conscience kudo nyaro baborinti nke mi o mi va ku dema jaba ole Togo ni gbandi le Togo vio ba gbeme actuellement Kafla objectif ni ele ni be ma hunkuvina jeune wo ma hunkuvina tonyo nonyo be ka ho wa no gbina ye yado be mi o jeune wo mi atoku mi no wa de mi le la chachi le ngai mi le kakaleso fi emi soade mi ajagbagba mi emi atroyi ya ba hosuo me nukemi wona le mi agbo nukemi wona le mi agbo nukemi duna le mi agbo nukemi duna le mi agbo le ma wodo yem chama pa gbevire la no le ma no ncha la chati la se kala se on ni be objectif ele ni be na valoriser la tradition jeune wo mi hunkuvina jeune wo egbe me yo pa jeune wa o pan o wa si danku gba o le do gba le ke mu ya o le ke wo o vo anu la so ndudu de ko dugbo alo e ko de ko dugbo ke ni wo ba ko me won na ne be mu ke bo ne be nu a e ba le han kuva ke no me nu la chati ngale kakaso enyamba ku de dema benade e to ni be vio no ni be vio e hon sa o nyanya manya manya
bena de watro jababa fi o swade watro wa ko suomi wa bio nyamenga ho wa de nu gomina ho wa du wa soro wa be demoji wa dogbera no wa be demoji wa pe na ho le kudu wa be demo wa be tumi alo wa be demaji wa pe no le wa be demaji e kane do goba do yo la ti la sen le kakala sen lo ina ka fi ka ti wa nya nko ye gbomi le lo yo Togui Nemia se me fifia ole gbonbe yem le yo jeune vie le be ne ba klo ya e be demado obe jeune vie le pe ngba ba wo nke wo le voa ile hunkuna jeune obe no troyi wa be tradition o me la mesia me ba ho me yo ngombe na amesia me nsume nyonu me ya ahosu le pepe me ya amesia me do be dema akpobumu na akpobumu e mate ba o mate tite la vie de kwa be e va le sen demanyo madina o ehunye lamina ore o la tro ya hosu omi le mi atogbe du anyi dema du anya e kokele de wan ya ebe hun lamina wa fi oko wan anyi ko o la pa pe lati ro e dema nye ji oro ya ro ho be dema ji oro mera mi o be dema ji oro o nto dema oji yo to family awade be dema ji yo la yi yo la renu no o la pe no le dema waji yo la kwali lo fafala balo Togui mi va de si chambe le mi abe dema be concept ya mi va gbegle opeo e mu kenti mi gbon pompo ne nyibe mi va kudo gadget bogbore parce que mi les centre ville ameda mi le kwa mole bla mi le go on demareji amoto pantalon on demareji amochon kuku ndekpe ke gbeni nu amezana wona achonu kwa on demarenji et nous ça relève du caractère un peu citadin de la chose muni nous gbegle beni kaka iglo nous deveni mi va be yo ba o if ya mete pompo so gadget wonchi na mia ncha mate do dema no vini que la home ncha mate to la ko dema la pleiner allo bon menu benya allo nous de ko beni aso do atwa meroko nti aso valoriser ameroko ebe culture Togui mledo yo ngbapoto le dakpe na si web tv bobe enyabio seta o amese mi la do dema muni togba kamalete gablugodo tokpo wenyo allo musa usa ode usa tokpo to wen allo muso lokan aneho to o be dema la amesia me la do dema la ahosure pepe me la mbe nori ya sude ya esia vi ko ncho zo pa dema mere ma to la nyale agbegbo e bo na dema mle yo ba ho mu peut-être am le to ba ho mu mle to gbo ba ho mu voyo ko to gbo ba ho me a odo dema re dare kele na wa agbegbe ya donc amesia me nsume ya nonu me ya o la do dema Togui mi le ku dema bende o mi le po le plonji yare mi la te nya amonje wantia yo tukara le pem lo mayo hun vinyere kara ela no sono de karika ne nyano po ne nyano pomposo ne ben chiro tawa mi baki gadget tawa so fion joa no ko lon so de karika ne nya so no fion joa le mi won erua halo ba aja ba so awo amapora yo miapo dema be awalefia ele nyonu toji e bale nusu toji e miapo a unre be dema ko be dema be nyagbon mi le unre be dema norio studio eso yovo nu ya me bonu agbele ti me yovo arabu ya me sia me do dema amesa me la do dema lo awa ya mi le po ya gbangba ko to da pe enu gbale maga o de to na mi agba no po de karika àwọn onu ya na so mi le guaba yo mi atropo le fia mi atropo mi le go yo zan mi le go ya o kanu de ma din to zan mi le go ya oni ora do amahia wa fopo ke la ta mahia o enonyo etonyo dadanyo fofonyo amnya manya o kekema mi le goa e yaro dema yepole ilo afrika le inkolo ndakpe sokuku ava yo mi atropo kukwa be concept ya gadget ya e ya mi le po ya
donc ndokusu ja duname atun ero taji ndokusu ma du pere gbonso dia pe la gliodo nde gbonso dia la gliodo agbeto be takele kuku ya me o le dema me no na dema me ku je sum zanero te bon fafa da pe amese agbe yidon o la polo dema we kuku e ya lo yo everybody eji egbe me ya dorivato a oloyebe coronavirus eni ton ve ferento keni be kafla ame gbogbo le on le prendre importance na iton waju on sisi itore benya ele wame o do précaution dade bo miano kulasi o miano ton kashine o beneko o benare miano do gan wamia toa obo nuamle l'Afrique to be minu sora bia pa funa fo ya ton kuvino hunami enya gouvernement le bonwa mia se mia woreji ministre de la sécurité au ministre de la santé au nya gouvernement le bon ko mia no klasi nuere nya no do kashine nya no do gan mi ngba be to amle wa moro o le hun no gan o jan ele u dokita gan o jan je suis vivant, je suis amené à haut. Pour aller tout bas comme l'été, Gabriel Godoa, gadget en bas de son étoile. Que ni bena tema pour me pour mi balewa. N'a te fait blontok le bé de cash netona coronavirus ya que cash ne encore ton tema. Yo, me cash netoué na tema na coronavirus ya que ni tema que ni on to deux quoi. Et bon, la renda le où. Torem da la kasio o ma donné ne be kashine po bo be na coronavirus a me akupe pin ne ke gba be la lewa o de ma to ya ma lewolo wa kashine a ele ma de kukura hun bi ja ne so kashine a ne mi aso fi on dualo yo kashine tema e mi gba le po ya kashine tema e mi le po ya nu ko won lojo o won tema roji amola bi on vivi bo be na nkati mi anto mi lo mission mi ndo kashine o ma o kashine ale kenyi be nu fo mi ja fo na tuwa e na be na mi ndo kashine fo akin gba mi ato mission adia mi kulashi précaution ko le a mi o précaution ke e kashine ale fia nya ke mi ado kashine ale fia ne mi apolo togwi ne mi le sebe nkeke suere ba ye a mi yorande be twal ke ni internet ihe ko na patabe godope yana be la toile mondiale le village planétaire amola pado le jibe le yovo ko vaccin ya obo yo a tester do Africa di enya kele mna si so nyamanu to ya ukpo le yovo gbo wa yo ko vaccin obo yo ba tester d'Africa to di le mi ko so nyamantiro ogbo be donami obo vaccin le bo nyarele pour la test vaccin en Afrique dit puis ka vioji o ka flagendre on ne ma jore dure me on va titele duwa me po a on test no le duwa mu pour Africa alo yi dubu me pour test no le duwa me pour quelle raison ka nyamancho nyangbe na ne be ma ngba peke Africa to de pepe o va mi agbo po be na yo la vaccin na mi yo la le kena me dominer le ke ngba yo la vaccin na mi a forcé o vaccin na mi a ko ba yo mi ya o be mi ni ko ba mi o de no lo bon be mi ni ko ba ko to en la o mi la jo la tesi no do mi ni la o la Africa ore mle de kuku na tonyo no nyo fufu nyu dada nyu ba mere va wa gbo po yo la vaccin de test na wa o mi ni test la wa tester mi lo wa jo. Donc, à Nietogba Kamalete Gabriel Godo, je dis non au test du vaccin en Afrique. Chers téléspectateurs de C-Web TV et de Africa Talent, et nous voici à la fin de notre émission. Et voici que nous avons miagboa, Milolania, Fike, Miakbo, Togui, Siméon, à Kamalete Gabriel Godo, Bahomele. Les médias le téléphone dia, à l'omidia le WhatsApp dia, leke mila okakala kedo Togui tio, Togui. Yo, ya mere jibe ya nyafi ke togba kamale tele. Alo enyadele. Ejibe ya bio ya se abio nu gome ya se nu gome ya. WhatsApp nya eleni 0032 488 312 356. Magba yo na nyagba se 0032 488
312 356 et on les ni WhatsApp et on voyez me dit mi ayom le caponon ba dinto le Togo fiento mi ayom le 90 79 49 24 90 79 49 24 et ya mi yom le dinto téléphone Togo to a dit directement. Allô mi djebe demabe gadgeto yo le dit demabe gadgeto a wuya kukuya kashineya mile goya yo chargé de communication hier que le numéro le 90 44 40 12 90 44 40 12 kware ni yo mi le dia mi akpotare ro mo le dakpe na mi akpe kakaro.